वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परमराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण मोर भूमिष्ठ प्रणाम। समस्त दादा माँ मान मोर आंतरिक आनंदित जयगुरु। आशा करी समस्ते भलरे अछंती। निज परिवार समाज पाड़ा प्रतिवेशी समस्त को नहीं परम प्रेममय श्री ठाकुर को मथारे नहीं तांको आदर्श रे तार निर्देश पालन करी निजर जीवन को सुस्थ स्वास्थ्य सुंदर आनंदमय करी तोलिचंती। यही परम प्रेममय को श्रीपाद पद्म रे मोर प्रार्थना रखे। आज परम प्रेममय श्री ठाकुर को श्री हस्तलिखित सत्यनारायण गोटे बाणी पाठ करने को जाऊँगी। से बाणी पाठ माध्यम आम जापर जे महापुरुष किए है, महापुरुष किए, महापुरुष मान प्रति आम मानकर कि प्रकार भाव रहिबा उचित। आम्भे माने को यही समाज रे देखा जाए अनेक लोक अनेक महापुरुष आखा पाइछंती। एमिति व्यक्ति भी अछंती जो माने आज अति विपज्जनक एवं से माने दुर्दशाग्रस्त। यार कारण कौन? से माने किपरि भाव में पदस्खलित हेले, कहीं हेले, अर्थात भंडामी भंड किपरि हे गले, भंड प्रमाणित हो गले किपरि, एमिति अनेक उदाहरण आमे माने जानिछु। तो आसंतु बाणीटी को पाठ आरंभ करिवा। परम प्रेममय श्री ठाकुर कहउचंती, कौनसी महापुरुष सहित तुमर निजर तुलना कर नाही, किंतु सर्वदा तांको ही अनुसरण कर। यही कथाटा कहले तो यही बाणी भितर ही रही जाइछि जे सेमानक प्रति आमर किपरि मनोभाव रहिबा उचित, पुष्ट करिबा उचित। यही कथा गुडी को आउ टिके भल किना बुझिबा पाई परम पूज्यपाद श्री श्री पितृदेव आलोचना रखिछंती। केते सुंदर से आलोचना सुनले आपण अबाक हे जिवे, जीवनटा गति ही बदली जीवो। आसंतु से अर्थ भावार्थ को बुझिबा। ठीक अछि। लक्ष्मीनारायणी गुह को आलोचना करिबा पाई आदेश कले। से आलोचना करिबा आरंभ कले। महापुरुष अर्थ पुरुषोत्तम। जुग जुगरे जी पुरुषोत्तम रूप में आसंती तांको सहित तुलना जदि आम्भे माने करू हेले कौन हम? श्री श्री पितृदेव कहते से कथा तो अधिक जटिल हो गला, सहज भाव में कह, सहज करी कह। ठाकुर होचंती सहज मनीष। महापुरुष अर्थ कौन? महान परिपूरक जीए, तांको संगरे तुलना करिबु नाही। तुलना हब किपरि? तुलना अर्थ कौन? तुलना करिबा, तुल्य करिबा, मापिबा। मूढ़ मनीष ठाकुरन को बुझी पारु नाहंती, भावंती सीए बाणी दियंती, बाणी लेखंती, मु बंध बाणी लेखिबी। एई प्रकार अन्नदा कहउचंती ठाकुरंकर जेपरि हाथ गोड़ अछि, मोर मध्य दुईटा हाथ दुईटा गोड़ अछि, मु मध्य खाए पिए सुए, ठाकुर मध्य सेया करती। एई रकम भाविबाटा हेउची तुलना करिबा। श्री पितृदेव कहउचंती से बाहा हिचंती, मु मध्य बाहा हिची, हेले आउ कोन विशेषता अछि? से तो आम भलिया मनीष किछि नाही। से गोटे केमिकल वर्कशॉप करचंती। मोर मध्य इच्छा थिला, टंका पैसा नथिबारु करि पालेनी, थिले करि थांती। अन्नदा पड़ी कहउचंती ए जो कथाटा टंका पैसा थिले मु भी करि थांती। से केमिकल वर्कशॉप कला मु भी मोर भी इच्छा थिला। तांको भीतर आउ से भी मनीष मु भी मनीष, कौन पार्थक्य अछि? एई कथाटा सुनिबारु मते परम प्रेममय श्री ठाकुर गोटे कहानी मन पड़गला।
से थरे गोटे कहानी कहते से कहानी हूँ लेखा नाही पढ़ा नाही शिरु विश्वास नाम अर्थात पाठ नाही साठ नाही शिरु विश्वास नाम गोटे गाँव रे श्री विश्वास नामक जड़े हाकिम थिले। से अनेक व्यक्ति देखिले श्री विश्वास बहुत क्षमता जबर क्षमता से मनुष्य को जेल रे पठांती जरिमाना करांती लोक माने देखिले तांकु सलाम दियंती नमस्कार करंती सम्मान करंती। गाँर जड़े युवक भाविले अरे मु मध्य मनीष श्री विश्वास मध्य सैया आउ ना कौन आउ किछि श्री विश्वास एते क्षमता हैला मु जो मनीष सी मध्य सैया श्री विश्वास एते क्षमता हैला आउ मते किए क्यार ही करंती नहीं। यही सब निश्चय श्री विश्वास नामर क्षमता ए तार ए शिरु नाम जगु एमिति हेइथिबो एइटा भाबिकी से भाविला एते दिन रे मु ठीक बुझी पारली ठीक धरी पारली श्री विश्वास को कहीं समस्ते एते सम्मान करती नहेले सबु सला मोर भली श्री विश्वास एते पदवी कौन पाई एते पद कौन मोर बापा माँ माने होचंती मूर्ख नहेले नहेले मोर ना जदि श्री विश्वास रखि थांते हेले एमिति दुख दुर्दशा रे मते अतिबाहित करबा पड़ न थांता केते साला मते श्री विश्वास भली सम्मान करि थांते। एते सब कथा भाविक्री से अफसोस कला निराश होला आउ शेष रे निष्पत्ति नेला जे ठीक अछि बापा माँ जहा कले ता तो कले एबे मु मोर नाटा को बदली देबी आउ बदली देबी आउ तापरे श्री विश्वास जमिति करचंती मु सेमिति करि परिबी मो नाटा बदली देले मु श्री विश्वास जेपरी कर्म करचंती सेमिति करि परिबी एया भाबे कि भाबिला मो भीतर केते शक्ति अछि सब देखाइबी एमिति भाबी कि से मूर्ख बेकूफ हम भी तम भी देकरी मरा पिटा आरंभ करते जहाँ को पाइला ताकू मारिला जहाँ को पारिला ताकू गाली गला धमकी देला हुमकी देला एमिति करी चलिला एमिति हेला बेलकू से साहिर लोक माने थाना रे खबर देले थानेदार आसिला थानादार आसी तार ताकू बाड़ी रे भल किना मारिले चाबुक रे मारिले आउ कहिले सला पाठ नाही साठ नाही श्री विश्वास नाम कहले आउ हदम पिटिले सेते बेले जेते माडटा पड़िला सेते बेले तार विवेक जागृत हैला लेखा पढ़ा न शिखिले श्री विश्वास हेई हुए नाही एई कथाटा से बुझी पाले सेति भाई ठाकुर कहते जे भक्त मानकर समृद्धि नाम जश ख्याति देखिकी तार लोभ जेतेबेले संभाली पारनांती न पारिकी सोजा सीधा सरल भाव लाभ करिवार आशा रे जो भक्त माने तांको भलिया भक्त निजको देखैकी निजको देखैकी से समृद्धि माने ख्यातनामा भक्तों भली निजको देखैकरी समस्त को सेमिति प्रमाण को देखैबा चेष्टा करी निजर प्रत्याशा को पूरण करिवारे अधीर होई उठंती सेते बेले ही तांको पखरे दुर्दशा आसी उपस्थित हुअंती आउ ई मुहरे धर्म एमिति प्रकार विपज्जनक ही उठे जेमिति आम देश रे अनेक साधु महापुरुष मानकर परिस्थिति हेइची जेल रे जाइचंती दुर्नाम हो जाइचंती बदनाम हो जाइचंती के विभिन्न प्रकार केस रे जड़ित हो जाइचंती विपज्जनक ही उठिला तेणु ठाकुर कहते सीधा सड़क
ଭକ୍ତ ହେବା ବରଂ ଢେର ସୋଜା, ଅନେକ ସୋଜା ସହଜ, କିନ୍ତୁ କେରାମତି ଦେଖେଇକି ଭକ୍ତ ହେବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ସେଥିପାଇଁ ତାହାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଏହାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ଗଲା, এই କାହାଣୀରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ଯେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। এই କଥା ପରେ ଅନ୍ନଦା କହୁଛନ୍ତି, ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଅବଜାନନ୍ତି ମାଂ ମୂଢ଼ା ମାନସିଂ ତନୁମାଶ୍ରିତମ୍। ମୂଢ଼ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ମୋର ପରମ ଭାବକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୋତେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୋଲିକି ଭାବନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ତୁଳନା କେବେ କରିବାର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହିଥିଲେ, ହଁ ଏମିତି ଭାବରେ ମୋର ଆଇଡିଆ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଶ୍ରମ କରି ବଢିଆ ଆଶ୍ରମ ଏମିତି ଭାବରେ କଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତୁଳନା କରିବା। ଉର୍ମିଳା ଦି କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଧ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରନ୍ତି, ସାଧୁ ଜପଦାନ କରନ୍ତି। ବ୍ୟାଧ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ସାଧୁର ଦେହରେ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ବସୁଛି, ତାହା ଦେଖି ସେ ସାଧୁ ସାଜିବାକୁ ବସିଲା। ସାଧୁ ସାଜିବା ପାଇଁ ବସିଲା, ଆଉ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ତା ଉପରେ ଆସି ବସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲା, ଏଇ ଭଣ୍ଡାମି ଢଙ୍ଗି କରିକି ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଲାଭ ହୁଏ, ଏତେ ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି, ହେଲେ ଅସଲରେ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି କରେ ହେଲେ କଣ ନ ହବ, ଏହା ଭାବିକି ସେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହେଲେ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିବାକୁ ତ ସେ ଯାଇନଥିଲା। ସେ ତ ସେ ସାଧୁ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଯାଇନଥିଲା, ସେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ହେଇକିରି ପକ୍ଷୀ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ଏହାପରେ ପୁଣି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାକୁ କହିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେପରି ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ସେମିତି ମୋର ସଂସାର ପ୍ରତି କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ତେଣୁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି। ମୋର କୀର୍ତ୍ତନ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଇଆ କରୁଥିଲେ। ମୋର ଆପଲ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଶୁଣିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଲ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ଏଇଠି ପିତୃଦେବଙ୍କୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପିତୃଦେବଙ୍କୁ ନାହିଁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେ ସେ ବି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୁଁ ଅଲଗା କଣ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ ବି ସେଇଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ବି ସେଇଆ କରୁଛି। ସେ ମଣିଷ, ମୁଁ ବି ମଣିଷ, ମୋତେ ଆଉ ସେଥିରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା ନ କରିବାକୁ, ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ। ସେ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି ସେମିତି ଚାଲିବା, ସେମିତି କହିବା, ସେମିତି ହେଇ ଉଠିବା। କେବଳ କଥାର ସାଗର ନ ହୋଇ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବାଟରେ ଚାଲିବା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବାକୁ କହିଛି। ତାହେଲେ ମୋର ଚାଲିବାଟା ନିଖୁତ ହବ, ନିର୍ଭୁଲ ହବ। ଠିକ୍ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିଲେ ହେଲେ ହିଁ ଅକପଟ ଭାବରେ ଚାଲିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ କି? ଏମିତି କହିଲେ ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ମର୍ମାନ୍ତିକ, କେତେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଠାକୁରଙ୍କର ଗପଟା, ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କର ଗପଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଯୋଉଟା ଆଜିକାର ସମୟରେ ଅନେକ ସାଧୁମାନେ ସାଧୁଗିରି କରି ଶେଷରେ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସାଧୁ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବା ନାହିଁ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ତାଙ୍କ ଭଳି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ